Alhamdulillah. Obe ala fo k'ala tanu k'ala barikada. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ka bi video kɛ a kɛra baara ye. A kɛra laadala tile sa n tɛ tɔ foyi tɛ ne yɛrɛ la tiɲɛ ka d'Ala ye. Ko sɔn kun t'o fɛnɛ la. N kɔni obilijera n ye micro in yɛrɛ bɔ a la siɲɛ kelen. Tiɲɛ yɛrɛ la kɔni sɔn bɛ na sa hali n'a ma bɔ a b'a débrouiller a b'a lamɛn tan. Tiɲɛ na fɛn fɛn bɛ micro in na ne ma se k'a dɔn. Tiɲɛ yɛrɛ la n ma se k'a dɔn. An kun ye kuma min daminɛ o de ye n ko an bɛna segin an ka video kan dɔɔni. An kun ye video lance tilegan in na. Ala y'a kɛ réseau ko donn'a la k'a ɲagami an bolo. An y'an pan ka dɛsɛ an ma se ka ɲɛ sɔrɔ réseau ko ta fanfɛla la. Ala nana kɛ ko an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a nana fɔ an ka réseau tigi ninnu bɛ grève de la. Donc nin wagati kɔnɔna réseau dɔɔni bɛ anw fɛ yan n'an m'an profiter ka kuma. N'an sera ka video dafa alhamdulillah n'an ma se ka dafa k'a sababuya kɛ réseau ko problème ye. Ala sɔnna an bɛ jɛ video kɔ fo dimanche. N'Ala ye dimanche jira an na n'o ni degun ni tɔɔrɔlama bɛn réseau ko foyi tɛ yen. Ni Ala sɔnna an bɛ video kɛ inshallah Ala k'an bɛ sababa ma. Alhamdulillah an ye video in dabɔ de an ka catiriden de kama n'o ye Kante. I n'a fɔ a ye message min kɛ ka adressé silamɛw ni karamɔgɔw la. N'o de ye k'a fɔ taabolo dɔw nalen don Ala yɛrɛ kɛlɛli kama ni silamɛya kɛlɛli kama. Donc karamɔgɔw ka se ka wuli k'u jɔ a ko la. An ye kuma in mɛn. An bɛ fɛ ka kuma in jaabi a bolo ni Ala sɔnna. O hukumu kɔnɔ n ko yan'o cɛ n ko a tɔgɔ somakɛ dɔw ye ouverture media mɔgɔw y'a wele ka n'u ka plateau kan. A ko hali ni ye alikaba ta ka na n'a ye ale bɛ yɛlɛ alikaba sanfɛ k'a ka boli bato. Tiɲɛ yɛrɛ la an m'an da don a la wa an m'a kanu fiyewu. Ala b'a dɔn bilahi hali an da ka fili k'a kuma fɔ an m'a kanu an ka ɲɛnamaya kɔnɔ. N'i y'a ye an bɛna an da don a partie dɔ la bi sabu kuma dɔw de fɛnɛ fɔra olu kuma an bɛna olu jaabi ni Ala sɔnna an da bɛna don a la o de sababuya la. Ne yɛrɛ ka bɔ a kalama n ko n kalanden ɲɔgɔn dɔ de tun bɛ yen. Ale ka denkunu de kɛra tarata tɛmɛnen in dara tarata min kan n'o ye mardi tɛmɛnen in dara mardi min kan a ka denkunu tun bɛ o la. Ala y'a kɛ n taara denkunu yɔrɔ la n ka karamɔgɔ denkɛ n'ale ye ɲɔgɔn ye komi kulonkɛ bɛ n'u cɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a fɔ k'ale ye wahabiya ye a b'o de fɔ ne ma. A ko sufi ko an ye kutuba dɔ sɔrɔ juma natɔ la dɛ. Sabu ne ni n'a ɲɔgɔnnaw tɛ mawudu foyi tɛ wahabiyaw bolo k'u bɛ se k'a fɔ an bɛ taa an ka mawudu sigi ni k'a t'u bolo. U kɛn bɛ k'u sigi k'u ɲɛ de bɛ réseau ma. Ni ɲɔgɔnna faux pas minnu bɛ na dɔrɔn k'u profiter nin de fɛ ka se ka kuma kutubaw la ni tafsiri la. Walima i wajulikɛla i tɔ la i mana fili ka kuranaya dɔ tiɲɛ yɛlɛma dɔrɔn pap u sin ka taa k'o de kɛ wajulu ye walima o de bɛ taa k'o kɛ kutuba ye. I wajulikɛtɔ la i ka fili ka hadisa dɔ yɛlɛma dɔrɔn o de bɛ taa paraw k'o de kɛ kutuba ni tafsiri mɛ n'o bɔra la k'a fɔ wajulu kuma dɔ de filɛ an bolo ni spécial an bɛ se k'o k'a ɲɛma o tɛ wahabiyaw bolo. Ne ko n k'a ye kutuba sɔrɔ ko cogo di ko surɔ ko somakɛ dɔ tun bɛ ouverture media sanfɛ ko hali ni alikaba nana k'ale bɛ yɛlɛ a sanfɛ k'a ka boli bato n'a ɲɔgɔnna kuma caman. K'ale ko tiɲɛ yɛrɛ ne yɛrɛ k'a ma ko tiɲɛ na n ko a ye kutuba sɔrɔ mɛnɛ. O kuma tɛmɛna ne n'ale cɛ an y'a kuma bila yen. O kɔfɛ n terikɛ dɔ bɛ yen ale ye vocal ci ne ma. Ko somakɛ dɔ bɔra ka nin kuma in fɔ silamɛya ma yalima i y'a video sɔrɔ wa i m'a sɔrɔ. Ko n y'a video sɔrɔ. K'ale b'a fɛ ko ne ka kuma a la. Ne ko n ko ne tɛ kuma a kan dɛ. Ko munna n ko yanni i ka jigin i binyɔrɔ la i bɛ jigin i talonyɔrɔ de la. N ko mun de kɛra fɔlɔ yanni somakɛ ka nin fɔ an bɛ jigin yen de. An y'a kala Ala ka kuranɛba kɔnɔ Ala ko kira kan na kafiriw ka boli nɛni. Ala ye nin kuma adressé kira min ka fisa n'an bɛɛ ye i bɛ ka seli kira min kumakan kama. I bɛ sun kira min kumakan kama Ala ye kangari da o kira in ye kan na kafiriw ka boli nɛni. N'a kɛra ko mun bɛ yen k'u fana bɛ ale Ala de nɛni sabu hali ni kafiriw de don dɛ u dusukun de dan b'a la mɛnɛ hali ni kafiriw don k'a bɛ ka fɛn dɔ ɲa olu ye hali ni tiɲɛ tɛ. Olu dusukun de dan b'a la k'olu ka ɲɛnamaya de ye nin fɛn ye hali ni tiɲɛ tɛ. Donc n'i y'a nɛni u bolo dɔrɔn
ifene dame min na robo de neni bolo bono kera san jongera sababu emiya adamine de ya sababu o kamala ko kira ere kanake bongo mahinde tari sigi aga tafsiri kenega kaninde fo ne mahita lame wallahi kasoro de masuma ga asro suma ke majabidi ne mahita lame wonne ko me kuma ne yare ni ala che ne be tiyen fo mahinde cheba koro ya te doron deja ge mogo dama do ben fe doron kuma mana benda mamba fo para parce ngari mogo yote cheya e cheya de ki kuma kan pese yani ka fo idala Imam Shafi ko te azdin kaula kabla al kauli adumaden ki ka kuma jate mina folo ka pese balansi la ka soro ka fo mogo yi me isigile mogo kele ni mogo fla keme ku sigi ku nya churila dama doron hali ni ko ala te olu damu la doro kasi ki sigi doro mi ija kasi nga fo para ngo che atwe wajulu kuma kacha ni bana shi depuis bimase bolu ko be galla goshi mogo bolu ana kechu be me udame mina ni ya dogoya nu fene yita dogo de gara sa obe de udon ya ni ka jigi bioro la antalo na yoro mina da amita jigi yende la o mahi na nene ko nga video ke ka mahi jabi ni kuma ina tiena abina fo anslame damo bala kan yogon la bla kafiru yi awo ke al nante hakilla kelina ambe islame sawa ambe beseli ambe kelmatu shahada fo donc menene ko a mahiye ni ke tabe tawe an silami ɲɔgɔn kelen san ka ɲɔgɔn labila kafiru ye ngo bo kama ne ben daba kuma la atene intéressé wallahi ni ne temna ni na balmage cɛ nte ne ko ni nga sira ala ɲɛ ka ko in tiɲɛ fɔ ne tɛ jelaki yɔrɔ sumakɛ la parce que fɛn dɔ de kɛra n'a kɛra ni fɛn dɔ ma kɛ a tɛ kɛ hali n'a kɛra ka sɔrɔ fɛn ma kɛ o fɛnɛ n'a ko do an y'o ko bila ye ayiwa an ye video dɔ sɔrɔ n'o ye Muhamadu Buyeba ale ka video an y'o sɔrɔ ale min da faralen do fa kulo kɔrɔ a tɛ diɲɛ yɛrɛ kalama jango ala ka diinɛ dɔnniya n'o ye kɛmɛ ye ale tɛ sara kelen dɔn o la fɔlɔ a bɔra a ye dɔgɔyaliw kɛ fan bɛɛ fɛ somakɛ min y'a kɛ a y'o dɔgɔya minnu y'a wele a ye bɛɛ dɔgɔya tɛ problème ye ne yɛrɛ ka faamu na n'a sɔrɔ a ka faamu de ye ko ka bɛɛ dɔgɔya nin kuma in kama alhamdulillah y'a ju y'a ko kɛ o tɛ baasi ye ne bolo mais a bɛ mun fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko karamɔgɔ bɛɛ b'i sigi k'a kɛ i b'a fɔ i tulo tɛ nin na mais ko n'i tora min ka karamɔgɔ la wala min ka seko la dɔrɔn ko bɛ wuli kama ngo fulakɛni ngo i bolo da dusu la dɛ i bɛ fɛ ka kuma tiɲɛ dɛ mais komi e tɛ diɲɛ kalama e tɛ foyi dɔn diɲɛ kɔnɔ fo k'a kɛ dɔrɔn nin kuma in de bɛ bɛn ma n b'a fɔ piɲa n bɛ taa to tan n tɛ kuma n nana video filanan sɔrɔ n'o Imam Ayub Ture a fana y'i fasa fili kosɛbɛ a ka juma kutuba la nin ko in na parce que sɛbɛ ko t'olu bolo diɲɛ kɔnɔ quoi a fana ka kuma kɔnɔ a bɛna mun fɔ an ye ko n'i tura min ka karamɔgɔ la k'o bɛ wuli kama mais ko bɛɛ bɛ ka to ala ka diinɛ la ani ka ala dɔgɔya ko maa si tɛ kuma n ko sisan kɔni n ko sufi a b'o kuma wagati sera ni ala ka diɲɛ ye nka n ye a tɔgɔ ye de cɛ ka video n y'o ye n'o ye Imam Jaabi ye mais ala ko tiɲɛ m'a lamɛn n tɛ se ka fɔ n k'ale min fɔ mais nin fila ka video n y'a lamɛn u ye nin de fɔ a la an b'a fɔ alhamdulillah tiɲɛ don i n'i tora anw ka karamɔgɔw la i bɛ an jɔlen sɔrɔ i ɲɛfɛ yan nɔ i ko kulu an tɛ taa an tɛ maa ci nka n'i gosir'u la i b'a sɔrɔ an jɔlen bɛ yan munna kira ko an ma kisi ani nɛɛma bɛ kira kan ko ale kira masa ni silamɛya in ɲɛ tile kelen silamɛya n'a jugu ɲɛ tile kelen k'a fɔ silamɛya jugu filɛ nin ye k'u bɛ se ka dankari silamɛya la tile kelen k'ale kira ma siran o ɲɛ hali siɲɛ kelen nka ale kira siranna de mɔgɔ minnu yɛrɛ de ko k'u ye silamɛw ye u bɛ ni silamɛya in na u dɔɔnin don n'a ye bolo bɛ ka su ma k'ale siranna olu de ni silamɛya ɲɛ olu de bɛ se ka ni silamɛya piye bɛɛ kari k'a bɛɛ lafili la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira ko ten mɔgɔ minnu an tɛ an t'a la an ti k'a la k'olu ye juguya ta k'a ɲɛsin ni silamɛya in ma cogo o cogo ko ale kira sirannen tɛ k'u bɛ se ka nɔbɔ nka maa minnu yɛrɛ de k'u bɛ ni silamɛya in na dɛ u dɔɔnin don n'a ye fo bolo bɛ su ma k'anw ka karamɔgɔ filɛ
an ka wajulukɛla filɛ k'olu de bɛ se ka nin silamɛya in tiɲɛ k'a di an ma kumakɔrɔma don a bɛna walawala Imam Ayub Ture Muhammadu Buyeba y'a lamɛn kosɛbɛ kira ko ten o kama ni diɲɛ kafiri bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka silamɛya neni aw ni Ala cɛ a bɛ mun tiɲɛ silamɛya ye a bɛ jɔn bali ka don silamɛya la a bɛ jɔn lamuruti ka bɔ silamɛya la a y'a kɛ Ala kama k'a fɔ kafiri cɛ kelen tɛ dɛ diɲɛ kafiri bɛɛ a bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin silamɛya in neni k'a lagosi k'a sabati mɔgɔw bolo a bɛ kɛ sababu ye ka jɔn bali ka kɛ silamɛ a bɛ kɛ sababu ye ko jɔn bɛ silamɛya la k'a kɛra sababu ye k'o lamuruti ka bɔ silamɛya la a y'a kɛ Ala kama k'a fɔ diɲɛ kafiri bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan ka Ala neni ka alikaba neni ka kira neni diɲɛ kafiri bɛɛ mana fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ a bɛ kɛ sababu ye ka jɔn bali Ala batoli la a bɛ kɛ sababu ye ka jɔn la décourager Ala batoli la jɔn wallahi kira ye tiɲɛ fɔ kisi ani nɛɛma bɛ kira kan ko silamɛya jugu jɔyɔrɔ tɛ silamɛya la Ala neni daminɛna bi de kira neni daminɛna bi wa alikaba lagosili daminɛna bi wa a sera ka mun tiɲɛ ni silamɛya ye fo n'a kɛra taɲɛ ye mun mɛ a lajɛ tan kɛ defo bɛna silamɛya la yɔrɔ o yɔrɔ silamɛw yɛrɛ dɔ de bɛ k'a sababu ye mɛ kafiriw tɛ se bilahi kafiriw tɛ se kerecɛnw tɛ se yahudiyaw tɛ se ni si tɛ se nka jɔn bɛ se ka defo créer silamɛya kɔnɔ o de ye minnu ko an ye silamɛ ye u dɔnnen don n'a ye fo mɔgɔw dɔw dan b'u la ka tugu u nɔfɛ olu de bɛ se ka nin silamɛya in piyew kari k'a lafili ne bolo o minnu bɛ sen na an kan k'an ɲɛsin o de ma ka se k'o de kunbɛn mɛ kafiriw ka manamanakan ko tɛ hakilima bɛɛ kan ka se k'o faamu kalankɛla tɛ dɛ hali n'i ye hakili de b'a la k'i da i tɛ kalanso yɛrɛ ye ɲɛna dɔn mɛ hakili ni kodɔn b'i la i kan ka se k'o faamuya aw ka docteur filɛ nin Usumani Solihu Tarawele Ala ka n'a kanu Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye a ye faux pas minnu kɛ diinɛ kɔnɔ bilahi o de bɛ Ala ka diinɛ ci hali sini aw jɔn bɔra k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a filila mɛ bɛɛ y'i sigi k'i da de a kan mɔgɔw dun bɛ k'a lamɛn de a dun bɛ ka kuma silamɛya de tɔgɔ la mɔgɔw bɛna ta ka baara kɛ n'a ye mɛ Ala ka diinɛ tiɲɛni don o de ka jugu silamɛya ma kojugu docteur y'a fɔ y'a dogolen tɛ mɔgɔ la ko muso selitɔ k'i bolo minɛ cɛ k'i bolo jigi ko muso k'a furu sa aw ni Ala n'a kira cɛ dalu jumɛn bɛ nin kuma la docteur ye jɔn ye et puis silamɛya docteur de fana bɛ k'a fɔ aw ka docteur an ka docteur tɛ dɛ aw ka docteur o de ka jugu Ala ka diinɛ ma wa kafiri kɛ ka nin kuma de ka jugu Ala ka diinɛ ma e ne ye muso furu silamɛ de don bolominɛna de don ne ye bolo jiginna ye Ala kana bolominɛ dusu don ne kɔnɔ fiyewu ne ye bolo jiginna ye n wolola k'an fa sɔrɔ ten n ye karamɔgɔ sɔrɔ ten n yɛrɛ y'a kɛ ten wa n ye dalu sɔrɔ o de la fɛnɛ alhamdulillah donc docteur nana fɔ ko ne muso k'i furu sa parce que ko ne bɛ ka n bolo jigin ne muso y'i ban ne la hali ni Alahu cɛ o kama o de ka jugu wa walima nin ka t'i sigi ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ Ala ma kira ma alikaba ma silamɛya ma a ka nin fila da ɲɔgɔn kɔrɔ jumɛn ka jugu jumɛn tiɲɛni nɔ ka bɔ aw ni Ala cɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka nin dɔngɔ bɔ a la an ka nkalon bɔ a la o don ni bi cɛ a ye wahabiya jumɛn bɔlen k'a fɔ tiɲɛ la docteur ye min fɔ tiɲɛ tɛ dalu t'a la mɛ a ye mun fɔ ko dɔnnikɛlaw ko ten dɔnnikɛla jumɛn y'a fɔ a y'a fɔ dɔnnikɛla in y'a fɔ kitabu jumɛn kɔnɔ a jumɛn sera ka fɔ o de ka jugu Ala ka diinɛ ma kojugu docteur bɔra k'a fɔ ko muso selitɔ sen mana bɔ k'i ka seli tiɲɛna a bɛɛ y'a fɔ k'a mɛn an y'a wele siɲɛ joli k'a kana n'a dalu hali sini a ma se k'a fɔ mɔgɔ ko k'an b'a fɛ an b'a kanu u bɔra k'an neni k'an lagosi an k'o si tɛ baasi ye komi aw dan b'a la kaban aw fɛnɛ k'a ka kuma défend ni dalu ye hali sini a ma se ka kɛ mɛ a dun y'a fɔ mɔgɔ 100 de y'a lamɛn et puis olu dan b'a kuma la tiɲɛ la ko tiɲɛ don k'a sɔrɔ est ce que tiɲɛ don wa est ce que da kan ka di o kuma sugu ninnu kan wa o tɛ Ala ka diinɛ tiɲɛ kuma ye wa ne ka kalanden muso dɔ tun bɛ Sufibugu la yan ne yɛrɛ ka kalandenw ka présidente de kun don wa n yɛrɛ den fɛnɛ don n kɔrɔkɛ dɔ den don Ala y'a kɛ a n'a cɛ yɛlɛmana Kaba la yɔrɔ u jɛɲana Sufibugu la o tɛna se ka na kalan kɛ ne bolo
ako karamogo ay fogali ci ma ko karamogo me ka kala yoro de nyini cen la yoro jana se kana kalangi bulu bule do ge nga se ka kala yoro nyena ma soro mu bashi te ngala ka kunye no ya antoro chogola me balukola kuma na fogali ci ni maduna la ako karamogo ako cen la ne kala yoro miye yanno o ye wahabiya kala yoro de wahabiya de be sadiri wahabiya muso do de wala ka mogo kala yanno ale kala yoro fenfe ko o yoro de do kuna sɔrɔ lama kɛ cogo di n ko bɔn mun y'a danne ma hali bi timinanja i ka kalan yɔrɔ wɛrɛ ɲini ka t'i ka diinɛ kala ye wa a bɛ o tɛ putara dɔn ala ka diinɛ la u bɛ taa de daniya min b'i bolo i ka diinɛ kɔnɔ ala u bɛ u ni da o de ka f'u k'o de bɔ i bolo diyagoya ka sɔrɔ dalu t'a si la ko ne kɔni bolo i timinanja i ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini sunɔ n ko i ye kalan kɛ ne bolo ni daniya min u bɛ taa bɛɛ bɔ si la mɛ i b'i si k'u ɲininka ka tile k'u ɲininka a dalu la bila u se k'a f'i ye a ko k'a y'a mɛn a y'a timinanja vraiment komi ale dunan ye a ma yɔrɔ wɛrɛ lakodɔn a seginna a ye vocal ci ne ma a ko karamɔgɔ tiɲɛ la n ma yɔrɔ wɛrɛ lakodɔn bon a kun ka di n ka taa kalan k'u bolo mais i bɛ ka siran yɔrɔ min ɲɛ n'ala sɔnna o tɛ bɔ a la parce que ne dan ye n bɛ taa n ka kalan de k'u bolo mais k'a fɔ k'u bɛ taa fɛn dɔw kɛ haramuya ni musirikuya ni kafiriya ye ne bolo k'o tɛna donyɔrɔ sɔrɔ ne kun na i y'an former kama a banna n ko karisa n'i bɛ kalan kɛ karamɔgɔ min bolo a ka ca la o ka tabiya ye min ye i b'o de ta dɛ n ko ne ye n ka karamɔgɔ ka tabiya de ta e yɛrɛ ye ne ka tabiya ta n'i taara kalan kɛ sira wɛrɛ fɛ u b'u ka tabiya don i la a ko n'ala sɔnna a ma k'o tɛ bɔ a la n ko basi tɛ n ala k'a koɲɛ nɔgɔya n ka kalanden kabako don koyi a taara kalan daminɛ don min na a ka fɔ jogo la u mɔgɔ damadɔ de taara daminɛ i b'a ye an bɛ kolobɔ kɔnɔni minnu don denw kan na dɔw b'a k'a bagalama ye a ka ca la ni den ye kolobɔ daminɛ a ka bana ka dɔgɔn kosɛbɛ u b'o don den na balimatumuso ɲɛ da o kan i b'a fɔ ko fa donna a la i t'i miiri diɲɛ kafiriya kumaw n'a musirikuya kumaw la a ma min fɔ olu ɲɛna nin ye kafiriya ye nin ye musirikuya ye ne nin b'i la o kɔrɔ i ma da ala de la a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan kuma cɛjugu caman k'i to la ka na dɔgɔtɔrɔw ka kumaw ladege k'ale muso selitɔ n'i sen bɔra fɛnɛ k'i ka seli bɛ tiɲɛ ne ka kalanden a seginna a ye vocal ci ne ma ko karamɔgɔ ko kunun taara daminɛ mais an mɔgɔ damadɔ tun bɛ yen ko denw ka kolobɔ kɔnɔni kunkolo la k'a ko k'o ye musiriku a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan k'a tila k'i to la fɛnɛ ko ni muso selitɔ sen bɔra k'i ka seli bɛ tiɲɛ ko ne ma foyi faamuya na ko o dugusajɛ ale seginna ka taa a y'a fɔ ale ni mɔgɔ mɔgɔ ye o bɛɛ y'a bɔ a den na mais ale m'a bɔ a den na ale seginna ka taa kalan kɛ a ko ale ma ko to la ko ale ye kuma min fɔ ko o ma da o la de ya walima k'o dalen tɛ ala de la wa kuma caman o k'a ma ko karisa ne nana kuranɛ kalan i bolo mais ne mana nin kuma ninnu na yan ne seli cɛ yan nɔ ne ye kalan kɛ karamɔgɔ de bolo i t'o ni diinɛ dɔnniya cɛ a ɲɛ ye nin ye ne den n'a ma fɛn fɔ ni fɛn b'a la a tun b'a fɔ mais a m'a fɔ kuma tiraw ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni ala y'a kɛ n ka kalanden y'o fɔ ne ɲɛna n k'a ɲininka n ko n'alima n'a banana a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la wa a tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la k'a k'o kiti fɛnɛ fɔ an ye n'a sɔrɔ a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la yalima a tɛ t'i jigi da dɔgɔtɔrɔw n'u ka fura sidɔnbali fura min bɔyɔrɔ dɔnnen tɛ wa ale bɛ se k'o daga ka tila k'ala ta kɛ haramu ye cogo di n k'a k'o fɔ an ye tan jaabi ma sɔrɔ kuma la a bolo a y'o kuma bila yen a ye jaabi min di ko mɛ k'i bɛ nin don den na k'a tɛ den bali bana la ne ko a ma n ko min ɲininka o i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la k'i man kɛnɛ a b'i bali saya la wa mɛ o ye haramu de ya n ko bɛɛ bɛ ala de bolo an kɔni m'an yɛrɛ ɲini k'an yɛrɛ furakɛ a banna n tɛ ni ci ye cɛ n k'a bɛɛ nkalon ko karamɔgɔ ko ni musow sen bɔra k'u ka seli tiɲɛna dɛ n k'an ɲininka ta ko nin kuma in bɛ kitabu jumɛn kɔnɔ ko ne mago b'a la n k'an ɲininka a la o y'a ɲininka a ko k'a ma se bi la vocal bɛ n bolo an ye min kɛ an ye tile kelen de kɛ ne n'an balimamuso bɛ ka vocal ci ɲɔgɔn ma na i b'a dɔn manimatumuso ye min fɔ ko k'a ma se ale ka kitabu tɔgɔ fɔ ne ko ne yɛrɛ ka taa kitabu sɔhihu dayɛlɛ k'u lajɛ ko seli kuma bɛ kitabu sɔhihu fɛn o fɛn kɔnɔ ko ne k'o bɛɛ dayɛlɛ k'o bɛɛ lajɛ k'a b'o kɔnɔ ne ko ne ba n ko sabali sa n ko ne bɛ se ka kitabu 5 tɔgɔ f'i ye seli kuma b'a bɛɛ kɔnɔ n ko nin kuma t'a si kɔnɔ n'o m'i ja fɔ bilahi n bɛ kitabu 10 tɔgɔ f'i ɲɛna kitabu 10 seli kuma b'a bɛɛ kɔnɔ mais nin t'a kɔnɔ
donc n'a sɔrɔ la y'a ye kitabu min kɔnɔ e yɛrɛ dan b'o la e k'o fɔ dɔrɔn ne k'o lamɛn a ma sɔn fiyewu donc ne kitabu 5 tɔgɔ fɔ a ye na n k'a k'olu lajɛ ala yɔrɔ malimatu bɛ jaabi min di ko kitabu 5 si tɛ kitabu kɛnɛma ye a bɛɛ ni Alahu cɛ a fɔ ta k'o si tɛ kitabu kɛnɛma ye nge y'a dɔn cogo di ko ninnu tɛ kitabu kɛnɛma ye n'i y'o dɔn cogo di n ko mɛ n ko n sɔnna i ka kitabu kɛnɛma e k'o tɔgɔ fɔ ne ɲɛna n k'o mɛn ta a ma se k'o fɔ an y'an to kuma la a bɛ balikola kuma na o de a bɛ min kɛ a ye Usmanu Solihu de ka video ci ne ma bilahi o de y'ale ka kitabu ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah Usmanu Solihu bɛ k'i sen kɔrɔ ta yɔrɔ min na k'a sen kɔnɔna gosi ko nin de ko dɔ de a y'o video de ta k'o de ci ne ma ne ko malimatu ko 5 ngo diinɛ kuma bɛ don ni mɔgɔ cɛ se ka ko kitabu filɛ f'e bɛ taa mɔgɔ dɔ de kumakan ta k'o de di mɔgɔ ma o de ye ka kitabu de ye ka danaya yɔrɔ ye nge da man ka don diinɛ ko kuma la bilahi e kan k'i da bɔ a la dalu jumɛn b'e bolo sa ko nin bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ don a ko dɔnnikɛlaw de y'a fɔ n ko dɔnnikɛla jumɛn y'a fɔ e k'o fɔ ne ye tan o dɔnnikɛla in y'a fɔ kitabu jumɛn kɔnɔ e k'o tɔgɔ fɔ ne ye tan a ma se ka kuma ne ba kana mɔgɔw ka diinɛ ci dɛ a ye mɔgɔw ka diinɛ to a nɔ la c'est à dire n bɛ fɛ ka mun fɔ a ka nin kuma Usmanu Solihu ka nin kuma kan mɔgɔ ba joli de kɛlen don k'a minɛ k'u sɔnni sigi a kan ni fɛn kan ka kɛlɛ ka bɔ diinɛ kɔnɔ ninnu de kan ka kɛlɛ ka bɔ a kɔnɔ somaw jɔyɔrɔ tɛ Ala ka diinɛ la bilahi bolisɔnnaw jɔyɔrɔ t'a la kerecɛnw jɔyɔrɔ t'a la yahudiyaw jɔyɔrɔ t'a la u y'a kɛ kɛcogo la mais minnu ko an ye silamɛ ye ka na ni fatuwa lankolonw ye diinɛ kɔnɔ dɛ olu de bɛ kɛ sababu ye k'an ka nin diinɛ tiɲɛ aw ye wulikajɔ jumɛn kɛ ka se k'o bali an ka kuma b'o de anw b'a la k'o wulikajɔ de kɛ ka se k'o de bali mɛnɛ o de y'an ka objectif ye o de ka gɛlɛn anw ma an b'a la ka diinɛ de kɔlɔsi aw bɛ yɛlɛma karan na n t'a ka somakɛ ka tiɲɛni nɔ a k'o fɔ tan mais Usmanu Solihu ka tiɲɛni nɔ ne y'o perebu dɔ ye ala k'an bɛ sababa ma ala kɛra bonya kama sɔli ala rasuli an b'a lajɛ an bɛ dɔɔnin fɔ Kante ka ko la vraiment an yɛrɛ kan ka taa ci teliman dɔ la ma yɛrɛ to ɲini appel dɔ de don an ɲinɛna ka appel bloquer quoi appel dɔ de donna an bolo ni nin yɛrɛ de kan ka taa ci teliman dɔ la sisan Kante n bɛna min f'i ɲɛna vraiment i ye min kɛ i y'i ka kɛta kɛ i ka kɛta kɛ i ka fɔ de an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka nin wulikajɔ in na a b'i ka siraɲɛ kun bɔ en tant que i tɛ silamɛya ɲɛ yɛrɛ dɔn a b'i siraɲɛ kun bɔ walahi mais n bɛna min f'i ɲɛna i hakili sigi Kante nin tɛ se ka putere tiɲɛ Ala ka diinɛ ye Ala ka diinɛ in kɛlɛli walahi a ma daminɛ bi a kɛli ni san cɛ san 1000 ni kɔ ni diinɛ in bɛ ka kɛlɛ u tɛ ka se ka s'a la Ala yɛrɛ de ko ten ni silamɛya diinɛ ale Ala b'a kɔlɔsi fo ka se diɲɛ laban ma n'o kun tɛ san b'a sɔrɔ silamɛya in cira ninnu ka n'u jɔ ko Ala ko tɛ tiɲɛ kira ko tɛ tiɲɛ silamɛya ko tɛ tiɲɛ alihamudulila o se ka fɛn tiɲɛ silamɛya o se ka mɔgɔ bɔ Ala ko la o se ka mɔgɔ bɔ diinɛ ko la mais silamɛ yɛrɛ minnu sarala silamɛya yɛrɛ kɛlɛli kama dun wagati dɔ tɛmɛna nɔ n'u nana u ye wari hakɛ min labila ko musow ka bolokoli ka interdit o dugura ɲɔgɔn na an ka nin silamɛya karamɔgɔw de tilala ka sara k'a warimuguba cɛ k'a d'u ma u k'u kɔkɔ da u bolokoli kɔkɔ la mais hali sini o karamɔgɔ minnu y'a kɛlɛ kɛ o denw bolo bɛ ka ko hali sini bilahi o karamɔgɔ minnu y'a kɛlɛ kɛ k'a wajulu kɛ arajo la télé la fan bɛɛ fɛ ko fɔ ka interdit sabu wari dira ma o denw bolo bɛ ka ko a kuma ma bila ya Ala yɛrɛ de bɛ nin diinɛ in kɔlɔsi hakili sigi an y'i ka kuma lamɛn vraiment i tɛ fɛn min ɲɔdɔn i bɛ siran o ye wajibi ye mais putere t'a la putere a dɔ ye jumɛn ye wahabiya nana contre Ala ka diinɛ bilahi hali bi nin diinɛ kelen bɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen n'a kan ka maa se Ala ma sira jɛlen kan wahabiya nana ka n'i kɔkɔ da a bɛɛ la k'a bɛɛ kɛ kafira ni musirikuya ye Ala ma sɔn diɲɛ ka wuli fiyewu fo wahabiya kelen tilala ka sigi k'o bɛɛ kɛ kelen 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 Ala masa yɛrɛ a ko nin diinɛ in b'a kɔlɔsi walahi a bɛ k'a kɔlɔsi u nana ko n'i ye mawuludu kɛ i ye kafiri ye i ye musiriku ye a dumuni ye lɛ sogo ye Ala ma sɔn o ka sa fiyewu bilahi u yɛrɛ bɛ k'a mawuludu kelen fɛti o kɛra an bololen ɲɛna yan u ko sɛbɛn ni nasi musirikuya don Ala ma sɔn an ka sa fiyewu f'u yɛrɛ tilala ka santiruw dilan k'u jɔ k'u caya k'u tɔgɔ da ko kuranɛ ji o ma kɛ yan
ala ye ni diinɛ kɔlɔsi de fɛn o fɛn t'a dɔ ye n'a nana a waatinin bɛ mankan lankolon de ci ma i sigi k'a lajɛ kumanikɛla ala b'a cɛ k'a fili kɛnɛ ma b'a fɔ ko foyi ma kɛ k'i suli mɔgɔɲɔgɔn ye k'i mɔgɔɲɔgɔn bonya k'i mɔgɔɲɔgɔn bato kan k'i mɔgɔɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ bato u ko k'o ye kafiriya bi a yɛrɛ tɛ ka kɛ yan u yɛrɛ damaw t'u k'u suli ɲɔgɔn ye fo bolo u bɛ taa da ɲɔgɔn kun na minnu y'a fɔ olu de o mɔgɔ kelen k'a sɔrɔ an si ma sa a kɛra yan kaburu ziyara u ye nin bɛɛ la gosi yan mɛ a bɛɛ bɛ ka kɛ kelen fɛn fɛn kan k'i bilasira ɲuman yɛrɛ yɛrɛ ka k'i se ala ma jɛlen nɔgɔ tɛ min na fiyewu wa bɛ k'u k'a bɛɛ kafiriya a fɔra an ka karamɔgɔw n'an ka segu min na ko kafiru ni mushriku don ala sɔnna a si ma sa f'a bɛɛ satɔ ka la ilaha illallahu fɔ ka sa ma dogo mɛ wahabiya minnu nana k'an ye kuranɛ kunu ala n'a durusiko jugu a bɛɛ satɔ bɛ kule de ko n kɔ n kunkolo n kɔnɔ n sen a bɛɛ satɔ bɛ kule k'o de fɔ a si se ka kalimatu shahada fɔ bilahi ala b'a ka nin diinɛ in kɔlɔsi mana tɛ don a la wagati la ko don o ko bilala yen wahabiya bantɔ nana den dɔ wolo ni jamana kelen kɔnɔ ko ahamadiya wahabiya nana de an bɛ ala sɔrɔ jɛlenya min kan ka se ka don an n'o cɛ a satɔ ye den wolo ko ahamadiya fɛnɛ nana c'est-à-dire ko en tant que kira min b'an bolo n'an ma dansigi kɛ o kira in na se tɛ kɛ silamɛw la o fɛnɛ nana ko kira kan ka kira tɛ kira laban ye ko kira wɛrɛ bɛ na o dogora jɔn na ko nin tɛ dɛ k'an kana an sinsin nin kan dɛ ko kira wɛrɛ bɛ nalen k'o tɔgɔ ye ko gulam ahamad awa kɛ k'o de bɛna kɛ puissance yɛrɛ ye ko nin kira in tɛ a mankan cira nin jamana kɔnɔ yan i b'a fɔ k'a ye mɛ bi a kɛra i b'a fɔ ko m'o fɛnɛ tɛ yen an bɛ balikola tuma min na taabolo wɛrɛ nana ko siya n'a fɔra siya an ye min faamu sisan modèle fila don a dɔw bɛ yen vraiment olu ye maa sɛbɛlamaw ye mɛ a dɔw bɛ yen kɔni maa lankolon a tɛ diɲɛ kɔnɔ k'olu bɔ olu ko n'i y'a mɛn i bɛ se kotigi yɛrɛ la dɛ a ka baraduraba minnu bɛ yen f'i k'olu de kari k'olu lafili ka sɔrɔ ka se kotigi la k'a fɔ u da camancɛ la u tɛ malo u tɛ tamankɛ u tɛ sira ko Seydina Abubakar ye kafiri ye bilahi siya dɔw y'a fɔ yan a bɛɛ tɛ dɛ a dɔw parce que an m'a mɛn a bɛɛ da a dɔw y'a fɔ u da camancɛ la ko Seydina Abubakar ye kafiri ye sabu k'a ye an ba Ayisa ka tiɲɛ kumandiya a la ko Seydina Abubakar fatura k'o taara i da an ba kira ka so kɔnɔ ko dun an ba Fatima c'est-à-dire an ba Fatima ta don quoi k'a y'an ba Fatima ta kira denmuso k'a y'o ka tiɲɛ kumandiya o la k'a fatulen taara i da an ba Fatima ta ka du kɔnɔ sabu a taara don kira ka du kɔnɔ ko y'an ba Fatima ta de ta ye donc an ba Fatima ta ko k'ale sara k'u ma sɔn k'a sara ala kira fatulen kɔfɛ an ba Fatima ta fatura kalo 6 kira fatulen kɔfɛ mais Seydina Abubakar fatulen kɔfɛ fo san 2 mais ni wajulu kira ko Seydina Abubakar ye kafiri ye Seydina Umaru ko kafiri do ko de an ba Fatima ta faga ni wajulu kɛra ni jamana kɔnɔ ya bilahi ko Seydina Usman ye kafiri ye ko Seydina Ali ye kafiri ye siya dɔw y'a fɔ yan ne yɛrɛ ka siya lakodɔn ne y'a lakodɔn ka mɔgɔ dɔ de fɛ n terikɛ don n'a ye matarasa kɛ Darurahama la ala kɛ ale ye defu kɛ a taara siyaw ka santiri la ka taa ka kalan kɛ a ye siyaya in sɔrɔ yen de anw taara majilisi la an y'an ka kalan kɛ komi seli la ne bɛna congé la an ka so ne nana congé de la bon kɔnɔna la n bɛ to ka taa an ka cɛkɔrɔba ka bitigi la ka taa dɛmɛ baara la ne ye sotarama de ta ka jigin n jiginna n tɛmɛna a ka yɔrɔ fɛ n ko n bɛ foli bila a la an ye baro kɛ ale de bɔra ni siya kuma ye an bɛ baro la a bɛ ka bɔ n'a kumaw ye ne bɛ tɛ k'a faamu o y'a sɔrɔ bilahi n ma deli k'a mɛn ne tɛ k'a faamu a bɛ k'a yira k'a fɔ Seydina Abubakar ye kafiri ye Seydina Umar ye kafiri ye Seydina Usman ye kafiri ye Seydina Ali ye kafiri a bɛ ka na n'a kumaw ye quoi non n ko cɛ n ko nin ye diinɛ qualité sugu jumɛn tuguni n ko ne ma nin faamu dɛ dun ko nin de ye ala ka diinɛ sɛbɛ ye dɛ an y'a kuma daminɛ wula fɛ bilahi fo fitiri sera k'an to a kuma la fitiri sera an taara an seli misiri la ka tila ka na da don fo su kolenba an ma ɲɛ a kuma la o kɛra ne siɲɛ fɔlɔ de ye k'a mɛn kulu la ko taabolo dɔ bɛ ko siya olu bilalen bɛ kira ka sahabaw kɔnturu la ja ne tun t'a dɔn nin bɛɛ nana ni jamana kɔnɔ dɔw bɛna fɔ sisan a y'o kelen ni u b'a fɔ ko Seydina Ali ye kafiri bilahi siya y'a fɔ bilahi talahi siya y'a fɔ siya y'a fɔ cogo la a m'a fɔ a da la dɛ mais an bɛɛ ye kodɔnna hakilitigi faamutigi de n bɛna f'i ɲɛna sisan an ka nin dɔngɔ bɔ a la i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ o y'a fɔ cogo di siya ko Seydina Abubakar ye kafiri ye o kɔni y'o fɔ yɔrɔ sɔsɔli t'o la o fɔra da yɛrɛ la
Sayyidina Umar ye kafiri o fɔra da yɛrɛ la Sayyidina Usman ye kafiri o fɔra da yɛrɛ la hali sini Muawiya bɛ ka nɛni o tɛ problème t'a la bon Sayyidina Abubakar fatu c'est à dire kira fatulen kɔfɛ kisi n'aw bɛ kira kan Sayyidina Abubakar ye san 2 ɲɔgɔnna de kɛ a bɛ kalifaya la kira place la san 2 kɔnɔ Sayyidina Ali bɛ ka seli a kɔfɛ a bɛɛ la ni selila kafiri kɔfɛ i ka seli ka ɲi ni selila kafiri kɔfɛ i ka seli man ɲi riwaya jumɛn ko Sayyidina Ali tun bɛ taa ka seli sara k'a selilen kɔfɛ Sayyidina Abubakar kɔfɛ an m'o riwaya fɛnɛ sɔrɔ donc e selila kafiri kɔfɛ k'a dɔn nin ye kafiri ye ka tila ka seli a kɔfɛ e yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ o kɔrɔ k'i tɛ silamɛ yɛrɛ parce que i ka seli ma i yɛrɛ b'a dɔn kelen Sayyidina Abubakar kɔfɛ Sayyidina Umar bilala o place la kalifaya la o kan ka san 8 ɲɔgɔnna k'o cogo la a ye san 8 a bɛ ka seli o fɛnɛ kɔfɛ nin cogo la o san 8 fɛnɛ kɔfɛ a ma segin a ka seliw kan a ka seliw tiɲɛnen don fila o fɛnɛ kɔfɛ Sayyidina Usman bila o ye san 11 ɲɔgɔnna kɛ o cogo la mɔgɔ min bɛ ka seli kafiru kɔfɛ o tigi ye silamɛ de ya o de y'a fɔ dɛ ne m'a fɔ dɛ n y'a misaliya de d'a ma bilaw y'a fɔ ko Hasan ni Hussein si tɛ silamɛ parce que ninnu bɛɛ tun bɛ seli ninnu kɔfɛ ninnu si ma ninnu ka kafiriya dɔn dɛ an ka nin diɲɛ laban taabolo dɔw de nana ka na ninnu ka kafiriya dɔn Sayyidina Ali tile bɛɛ Sayyidina Ali ma Sayyidina Abubakar ka kafiriya dɔn a ma Sayyidina Umar ka kafiriya dɔn a ma Sayyidina Usman ta dɔn Hasan ma dɔn Hussein ma dɔn mais an ka nin diɲɛ laban de la a dɔnna ko ja ko kafiru de tun don nin bɛɛ kɛra ni jamana kɔnɔ mais bi a kuma bɛɛ ma koronto ka bɔ yen a kuma bɛ ka fɔ bilen nin bɛɛ bɛ ka fɔ an balimakɛ de n'a k'a yɛrɛ lafiya walahi ala ka diinɛ tɛ kulonkɛ fɛ manamana nana la cogo cogo a poussière bɛ waati min kɛ ka wuli i sigi k'a lajɛ i b'a bɛɛ tatɔ ye i b'a bɛɛ tatɔ ye kelen kelen nin bɛɛ fɔra ka ta i b'a fɔ k'u kun tɛ nin bɛɛ fɔra jamana kɔnɔ min bɛ senna sa o ye Muawiya ta ye an k'an sigi yɔrɔ de kama ne da tɛ don a kuma la ninnu ye ŋanaŋanaw de mais ne da bɛ don min na o ye ka diinɛ kiti n'o tigɛra n'i m'o jaabi dɛ tiɲɛ ni ala ka kan o bɛ don mɔgɔw kunkolo la n'i ko n'i selitɔ n'i ye nin kɛ ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ o bɛ don mɔgɔw kunkolo kɔnɔ mais ka na ni nin fɛn ye a y'i si bɛɛ kɛ ka Sayyidina Abubakar ɲini a bɛ mun bɔ Sayyidina Abubakar valeur la mɔgɔw bolo i y'i si bɛɛ kɛ ka Sayyidina Umar ɲini ka Sayyidina Usman ɲini ka Sayyidina Ali ɲini ka sahaba bɛɛ ɲini a bɛ mun tiɲɛ o valeur la kira tile bɛɛ kira ma se ka ninnu ka kafiriya dɔn a m'u ka nafigiya dɔn anw de tilela anw de sera k'a dɔn aw ni ala cɛ ni kitabu kan ka kɛlɛ k'a bɔ diinɛ kɔnɔ ni kitabu de kan ka kɛlɛ bilahi yan'an ka taa baga Bugaru ma Bugaru doyifu b'a kɔnɔ mawudu b'a kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ye kalan fitinin kɛ k'i ka kalan sera hadisa ko baranji ma k'e mustalahul hadisu kalan bɛɛ b'a dɔn doyifu bɛ Bugaru kɔnɔ mais Bugaru n'a doyifu an k'o lajɛ ta an ka ni kitabu ninnu fɛnɛ lajɛ ta aw ni ala cɛ jumɛn de kan ka kɛlɛ k'o bɔ diinɛ kɔnɔ a tiɲɛ yɛrɛ la yan'an ka taa baga Bugaru ma fɔlɔ mais bɛɛ b'a kɛ komi i tulo tɛ nin na doyifu kelen kelen min bɛ Bugaru kɔnɔ o de bɛ ta sa ka guloki bɔ de kama o de kama ko caman bɛ yen ne tɛ n da don ala quoi ala ka hakili ɲuman de di an ma k'a fɔ kan tɛ ɲinɛ dɔrɔn hakili sigi nin bɛɛ nana ala ka diinɛ kɛlɛli kama o bɛɛ y'u gosi a la ka tila k'a kululama to a nɔ la silamɛya tiɲɛba kelen min don o dogolen tɛ maa si la koyi maa min tɛ fɛ k'o dɔn e de tɛ fɛ k'o dɔn walahi o dogolen tɛ mɔgɔ la a bɛɛ bɛ ka dɔɔni dɔɔni ta min ka taabolo la dɛ o dogolen tɛ maa la o bɛ yen dɛ an ka nin sufiya taasira in bilahi ni ala ka diinɛ tiɲɛba kelen i b'a la sɔrɔ ni nin de ye n'i banna ma i banna ma ale de ye laseli ale de ye fɔlɔ fɔlɔ ye aw yɛrɛ ka kuma ɲinɛ kun fɔlɔ de ɲinɛ ye quoi ala ka hakili ɲuman d'an ma ala kɛra bonya kama sallallahu alaihi an kun y'a kanu ka n dakuruɲɛ 2 fɔ wagati cogo kama ni ka Idrisi Kante la vraiment a b'i siranɲɛ kumɔni tɛ ko in ɲɛdɔn mais i b'a ɲɛdɔn an yɛrɛ kulo b'a fɔ ka na koyi mais fu i k'i fɛ a tɛ pu tɛrɛ tiɲɛ ye ni ala mago jɔra diinɛ in ɲagamini na sa min a bɛ ɲagami ni ala sɔnna mais a kuma ma se fɔlɔ inshallah ala ka tiɲɛ jira an na ala k'an kɛ maa min bɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ minɛ ka tugu tiɲɛ nɔfɛ ala ka nkalon jira an na ala k'an kɛ maa min bɛ nkalon ye ka nkalon dɔn ka ban nkalon na ala kana kɛ wahabiya ye ala kana wahabiya bɔ an na ala kana an somɔgɔ k'a ye ala kana an dɔnbaga k'a ye minnu b'a la ala ka limaniya ani ala ɲɛsiranɲɛ di an n'u ma o ka bɔ a la minnu t'a la yɛrɛ ala kana to an ka don a la fiyewu ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu